L'Algérie a fait beaucoup d'investissements pour promouvoir l'emploi. Elle a beaucoup de dispositifs, l'ANEM, l'ANSEJ, le CNAC. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme PNUD? Promouvoir une dynamique de développement économique local, que ce soit à travers l'étude des secteurs porteurs ou que ce soit à travers les formations qu'on a données aux jeunes et aux acteurs locaux. La diversification de l'économie est un agenda très prioritaire et nous voulons bien contribuer à cet agenda, mais dans la diversification de l'économie. La base est le développement des ressources humaines et la formation professionnelle des jeunes est un des sujets très importants. Et pour cela qu'avec PNUD, nous avons décidé de financer le projet pour la promotion des emplois pour les jeunes et pour promouvoir la formation professionnelle en Algérie. Et nous constatons notre coopération, ce programme est tout à fait réalisé avec beaucoup de succès. On a dédié une formation sur la gestion axée sur le résultat au comité local de l'emploi وكيفاش نفعلوا هذا الكوميتي باش يكون هو يعني au niveau local c'est le comité qui donne des propositions et qui valide tous les investissements يعني au niveau local et qui aide les jeunes à statuer sur les investissements porteurs ou des idées de projets porteurs sur l'investissement de chaque wilaya parce que il faut pas oublier l'investissement il diffère d'une région à une autre et chaque wilaya a ses opportunités qu'on doit prendre en considération dans l'orientation des jeunes vers des investissements et des idées de projets porteurs au niveau local. Je crois que le point le plus important sur lequel on a beaucoup insisté, c'est comment développer au fait ce qu'on appelle le dialogue social au niveau du territoire en vue d'inscrire les questions de promotion de l'emploi dans la dynamique de développement local. Donc ces deux formations que nous organisons, ce sont des ateliers d'abord qui s'adressent à des personnes en activité, donc qui sont des responsables. Donc les méthodes pédagogiques, les méthodes de formation sont adaptées à ce public et donc elles sont basées essentiellement sur des définitions de concepts, des outils et particulièrement de travaux pratiques. Donc on allie beaucoup le théorique et le pratique. Et le pratique prend une grande proportion à travers les exercices de groupe, les travaux de groupe, les rendus qui sont faits pour pouvoir être sûr que les participants acquièrent ces outils et ces techniques qui leur sont proposés dans le cadre de ces formations. 40 cadres institutionnels ont été formés. Sur les 40, 35, soit 87% sont allés sur le processus de certification et sont maintenant certifiés en tant que formateurs. Sur l'accompagnement des jeunes, on a eu 700 jeunes accompagnés sur la wilaya de Média et 500 jeunes qui sont accompagnés sur la wilaya d'Adrar. On a touché deux catégories de jeunes. Il y avait la catégorie de jeunes avant leur financement, avant le financement de leur projet, dont on les a formés sur les techniques de gestion. Et on a touché une autre catégorie de jeunes, c'est des jeunes qui sont en exploitation par rapport au marché public. كاين ناس كانوا يتعاملوا بطريقة عشوائية يقول لي أنايا ما نستعملش كارني أصلاً. وعلمناهم يديروا دي طابلو شغل مثلا كيف يشري الماده الاوليه بشحال يشريها منين يشريها هذه حسب التكاليف بدقه. كاين ناس بزاف يتجهوا الاجهزه تاع ملونسيج كناك لونجيم بصح يقول لك انا المهم عندي دراهم بصح ما يفيقش بلي حيلزم يدير تدريب. كاين ناس بزاف داو اموال طائله ومن بعد ما يعرفش كيف يسيرها ومن بعد يولي من بعد يخسر هذوك الدراهم الكل ما يقدر لا يسدد القرض ما هو ينجح في المشروع تاعو. من اليوم كنت منظمة كاع ونخدموا هكذاك وشغل ماكش عارف كيفاش تسوق ولا ماكش عارف كيفاش تماركيز ماك لي كليون تاعك والدخل تاعك والمصاريف تاعك. كي درنا الفورماسيون جام هذيك كانت فيها فائدة كبيرة
فايدة كبيرة، والفايدة ما تبانش زعما في شهر شهرين. في العام تاعك مع التالي تاع العام تعرف الريزلت تاعك واش درت. الحمد لله درنا كارني وماركيت كاع الاعمال تاوعي، لي كليون تاوعي، المداخيل والمصاريف تاوعي. عندي خبرة مدة 8 سنوات في اختصاص نقش على خشب. درت طالب في دار الصناعة التقليدية والحرف، عطاوني استفدت من المحل فعطاوني ورشة هنايا. هي الفكرة تقدري هي تقولي الطموح تاعي باش نأسس من بكري، متمني ندير ورشة. الحمد لله ربي وفقني، وماذا بيا دوكا تكون عندي اتولي ما خير، الانسان يزيد يكبر في يقعدش صغير. هذه الشركة المصغرة اللي بديتها أنايا كنت يعني هذه تقريبا وراثة ورثتها، زعما مثلا جدي هو اللي كان يخدم، ومن بعد موراه بابا، ومن بعد أنايا باش ديت هذه المهنة. أنا وحدة ما كانتش عندي إكسبيريونس في هذو الصوالح تاع المناقصات وكيفاش تدخلي مناقصة وكيفاش ما عنديش خبرة في هذا المجال. هذه نورمالمون كيما في الدول الآخرين، نورمالمون قبل ما نبدأ المشروع تاعي نورمالمون أنا درتها باش حتى أنا نبدأ المشروع ونولي في نص المشروع باش ندير هذا الفورماسيون. Quelqu'un qui fait de la production, blanc la soumission, il ne pourra jamais faire d'extension, il ne pourra jamais s'agrandir. J'ai l'occasion, je me suis dit, une formation qui arrive jusqu'ici, puis le formateur il est super bien. Il a l'information qui m'a fait le khatir. يجي اونتربريز يدخل شونطي يخدم هذيك على احسن ما يرام. صح كي يجي الضمان تاع الوراقي ولا الضمان تاع الكونطابيليتي ولا الضمان تاع لي زامبو ما عندها اوكا ايدي، ما عندها حتى فكره عليها. هنا في هذا الاخر فهمونا كلش، فهمونا كي نديروا نعمروا لي سيميسيون، كي نديروا نتعاملوا مع لي زامبو، كي نديروا نتعاملوا مع المتر دوفراج، كي نديروا نتعامل مع البيروديتيد، كي نهار يكون يسويفيني البيروديتيد ولا اي قطع اخر. هنايا نعرف انايا كي نديروا ندخل معاه. الحمد لله كريتها في 2009 ورانا بادين نخدموا الحمد لله رب العالمين، وفقنا ربي ردينا الكريدي تاعنا 100%، ورانا ماشيين دركا في ليكستونسيون. راني بادي ليكستونسيون تاعي والحمد لله راه ماشيه الامور. ما كناش متعمقين في الصفقات العموميه، كنا نعرفوها سطحيا، يعني كاينه صفقه عموميه واش فيها. دروا كي درنا هاد لا فورماسيون تعمقنا فيها مليح وفهمناها مليح من كل النواحي، كل حاجه، كل صفقه، كل عرض واش عنده، واش فيه خصائص تاعو، الاحتياجات تاعو، وكيفاه نتعاملوا معها. تخدمي في وحدك راكي راح تواجهي واحد الصعوبات كبيره، يعني الناس باش يتفهموها، يعني هما اصلا ما يتقبلوش ان امراه بحال باغ اكزومبل في الشونطي المقاول ولا الاخر تقول له خدم دير هاك ودير هاك ودير هاك، ما يتقبلهاش. كيفاش انا امراه تعطيني اوامر؟ ديجا احنا 850 كيلومتر على عاصمه الولايه، اقصى الحدود في تيميامي. وجيت كما تعديل القانون تاع الصفقات 2010 2015 ما كانش على بالي باش تعدل القانون وما كناش على دير. كنا نتعاملوا مع المؤسسات العموميه وهذوك على حسب القانون القديم، ما كانش اللي نوهنا تقريبا. حتى المؤسسات العموميه ما عندهمش درايه بالتعديل القانوني في مجال الصفقات. Ce projet, ce qu'on a appris dans le projet autonomisation et emploi des jeunes à Adrar et Médéa, on peut apporter un avantage et déjà démarrer d'une façon plus rapide avec ce qu'on peut retirer d'Adrar et de Médéa comme des bonnes pratiques et comme des opportunités et du suivi pour assurer la durabilité de ce travail. Notre Premier ministre a annoncé notre engagement de contribuer dans les années qui viennent, pendant 3 ans qui viennent, 30 milliards de US$ pour investissement
public-privé et avec la contribution pour la formation de 10 millions des Africains. Et donc c'est un engagement assez ambitieux, mais c'est une volonté de notre gouvernement de contribuer au développement durable du continent africain. Je souhaite, après la finalisation de ce projet, c'est de réaliser et concrétiser ces actions sur les 48 wilayas. Ça veut dire qu'on doit faire bénéficier tous les jeunes entrepreneurs des 48 wilayas.